Everything has been set up. The crowd, the players, and the officiating has been ready. So let's get it on. Louis Vlog Promotion in cooperation with Pitik Partner proudly presents Bakbakan sa Kabakungan, Hapitan, Barilis, Cebu. Team Mandawi versus Team Cebu City. Team Cebu City Kulapo, Jason Jancar versus Team Mandawi, Jobel Hapon, The Silent Assassin, Reggie Caban. Okay, game 1 of the best of 3. This Bakbakan is sponsored by Mayor Janjan Garcia, Vice Mayor Loy Ponsica, Boss Nestor, organized by Konsihal Louie Alquisalas mo na to, ha? Okay mga kabowards. Ono zero. Servisyo na TikToker. Tuara kuha pa. Short. Side out, side out. Bola sa Team Mandawi. Servisyo. The high flying spiker Jubildo Cante. Dos zero na. Luigi firing. Answer by John Carl. Drop shot. Kuha pa ni the TikToker. Mana? For the kill. Reggie Caban. Pasok. 3-0 na mga kabowards. 3-0. Umarangkada kagad ang Team Mandawi. Servisyo the high flying spiker Jubildo Cante. The Silent Assassin attacking. Jubildo Cante bombing the defense. Here comes Jubil again. Out ball si Haponis. 3-0 in favor of Team Mandawi. Servisyo Kulapo. What Jankar? Kulapo. Reggie Caban. Wala. Anton Minoy. Lubog na mga kabowards. Hibat ng depensa. Nako. Sino kaya maiipit nito? Reggie Caban. Haponis. Poriton. Yun no? Buwana. Grabe. Saktan mo, Reggie Caban. Pokot ang tira ni Jason. Saktan mo, Reggie. 3-0, 3-0. In favor of Mandawi team. Here comes the Silent Assassin, Reggie Caban. Serving. Para 4. Kaya drop shot. Wah, kabantay si The Silent Assassin. Smart play coming from John Carpilari, the pride of Minglanilla, Cebu. Si Jancar. 3-0. Service John Carl. Kawaw, ipakamang siya pun. Oh no, 3 na. 2-point lead in favor of Team Mandawi. Game 1 of the best of 3. Main event bakbakan diri sa Barangay Hapitan, Sitio Kabakungan, Barilis, Cebu. Service John Carl. Hapon. Reggie. Out ay, di na masahe na bulahaan. 2-3 na mga kabowards. The lead is cut down to 1. Isang puntos na lang ang kalamangan sa Team Mandawi. John Carl. Hindi umabot ang tira. 2-3, side out. Shout out ni Pitik Partner diya sa Aurora, Zamboanga. Shout out sa Nibus Dante Escuadro diya sa Ilaya, Dumanog. Shout out sa Nibus Tony ug ni Mama Maricel pa sa tiempo diya sa Guadalupe, Karkar. Kulapo firing. Out ball. Balo di sa tada ako, napilang may isip ko lang. Bola sa Team Mandawi. Service Hapon. The pride of Delegate. Hapon. Reggie Caban. Hawan pas kang manang.
Servisyo hapon. Jobel. Hapon. Ibiludid shot. Reggie. Hapon. Nice defense. Kulapo. Thrown with bad intention. Answered by Jobel Docante. Jobel. Grab shot. Why nakapunit sa Team Cebu City. Change court. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo ang lamian nga chicharon diya sa Guadalupe Karkar. O ang din sa Loblak diya sa Ilaya Dumanog. For your construction needs. Size 2 mga kabobirds ha. Wala na. Binumba ng binumba ang teaman Cebu City. Ito. Dumidipinsa si Kulapo. Ay! Tuara, kinamangay na. Bang! What a shot! Coming from Ambrad. Ambrad Marlon of Dalagit. City 2 na mga Bobirds. Jobel Docante. Bang! John Carl. Grabe. Kuha pa rin. Ano? Kulapo. Bang! Netbag. Pokot Amaral. City 2 mga kabobirds ang atong score. Hindi na, lawaan nga. Kankan, lawaan eh. Minglan niya. Servisyo. Lage. Ring. Full throttle na. Si Kulapo is the best. Good item delivered by John Carl. Kalami ang naos to. City. 3. Mo na blacker mo iskat din lagi. Bola sa Team Cebu City. Para 4. Siguro sa game. Siguro starting pag hindi ko pa siguro ba. John Carl, let it fly. Kulapo. Defensive mood. Kulapo again. Nako. Out ball. Mi abroad ang bola ni John Carl. Belum mas abroad din dia. Ayo Abtan Saudi Arabia. Servisyo. Jobel Docante. Reggie, bokya ang tira. Bokya. Ambon. Reggie kag gini malas. Ini kag Leo. Ini bola nyo. Ini plaga na Reggie. Ato mo ko na po ng Jobel. Ano Reggie pinaupaw na. Mataas na kayo. Reggie ko na tek pinaupaw ng buhok. Kuha na minus kayo power. Ato pa dito matanon na. Reggie kay kulang-kulang. City 3 mga kabobirds ha, kini para 4. Oh, kana. Kulapo. Gipokot ang bulang Kulapo. Side out. Bola sa Team Mandawi. Servisyo the Silent Assassin. Master TikToker. Tuara John Carl. Laka dia, tapok na. Tais Kanding. Kulapo. Iyay. John Carl. Lagi. Saktan mo. Kulapo ge. Dapag yun. Kuha pa na. Sahod pa na. Saggang. Tara. John Carl. Kombati. Bumbahi. Birahi. Chachahi. Out. To. Score, pakita be. City 3 mga kabobirds. 4-point lead in favor of Team Mandawi. Kulapo. Wasak si Reggie sa Super Mario attack ni Kulapo is the best. Si Reggie mo tago to. Tago kay Reggie yon. Ako lang si Jobel. 4 City na mga kabobirds. 3-point lead. Giba na naman. City 5 na mga kabobirds. Ano, lumalapit na ang Team Cebu City. Kulapo, parehin ko na. Sino kayo mauna? Ang kinin ang game 1. It's better to be first. Labay na. Ako nga na, layo raw. Out na ko. Servisyo, John Carl. Pilare. Sangit. John Carl. Adik dimpul tu. Salah man mo. Dimpul. Dimpul lagi salah man. Sabu tayo daan nga masangit out.
Kaputan udah. Masangit bot. Okay, may olbo ang panaglalis kaniyot kay nasango. Servisyo Giancarl. Agay. Igking Sriji. Daan lagi patinan dia. Pila na score? Mau sa patinan to rin siya. Servisyo Giancarl. Balik si Agay, gitar giti ada Selinta Assassin. Mau na patinan kanang mga guwang-guwang na. Ayaw ng mga batanon dahil City 8 na. City 8. 1 point lead. The momentum has shifted to Team Cebu City. Lumamang na ang Team Cebu City, 8 City. Wala. Iba na naman ang Team Mandawi. Noy City na last 3 na mga Kabobirds. Wala silang panangga sa serbisyo ni Giancarl. Ako! Sumabit. Noy City. Bola sa Team Mandawi. Here comes Amran Marlon, the pride of Dalaget, aka Hapon. Nasalinta Assassin, let it fly. Kulapo. Pokya ang tira. Iguales 8 na mga Kabobirds. Iguales 8. City. 8-9. 8-9 mga Kabobirds. 8-9. Ay, ito al Kulapo. Out mo lang bulan Jumel Docante. 9-8 boss. 9-3. Oh, 9. Boss. Shout out sa Big Four sa Dumanhog kasi sila si Caster Clavi, Boss Cindy. Si Boss Rolly. Shout out sa ni Boss Impan. ilan to? Last 2 na mga Kabobirds. 8. Last 2 na. 8 G's. Ang Team Cebu City. Last 2 na. Amran Marlon, let it fly. Kulapo is the best. Firing. Jason. Out ball. 8 G's mga Kabobirds. Yes, dira. Jess, 8 dito. Last 4 ang Team Mandawi. Last 2 ang Team Cebu City. Servisyo, Jumel Docante. The Selinta Assassin. Team Mandawi pouring in. Answered by Team Cebu City. Kulapo. Jumel, let it fly. Wala. Both teams drowning each other. What a shot! Perfect shot! At the perfect time, courtesy of Amran Marlon of Dalaget. Boy! Service yun, Jubel! Noy Bijis na mga Kabobirds. Jason nakabundak! Kulapo! Tara! Ganda ng depensa ni Kulapo. Barring the hole! What a counter! Depensa Team Mandawi, ang ganda. Iguales G's na mga Kabobirds sa atong game 1. Last to. Fasten your seatbelt. Kinsa kay unag bukal ani. Kinsay makaunag bukal ani. Giancarl. Good item delivered by Hapon. Last ball na ang Team Mandawi mga Kabobirds. Last ball na. Servisyo Jumel Docante dahil flying spiker. Jumel. Tora. Marlon. Tora. Counter shot ni Giancarl. Bigat. Giancarl. Jis 11. Pagkakataon sa Team Cebu City. Para angkinin ang game 1. Pagsikag bunal oy. Jis 11. Last ball. Service Kulapo is the best. Kulapo. Giancarl. Ole.
John Carl again. Ay, nasubrahan. Nasubrahan ang tira ni John Carl. Too strong for John Carl. Out ball. Og si Jess. Para daog. Sa game 1, servisyo, the silent assassin. Jason, to the silent assassin, Ricky Caban. Wala po, Laras. Out po si John Carl. Daog na. Ang team Mandawi sa game 1. Atangin ninyo mga kabobord sa game 2. Ano boy? Tumbakbak ang main event.